देखो गाना गाना अच्छे देखो गाना सामान रखी जन देखो ओ भाई साहब ये भाई अरे 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 जल्दी से अरे हथियार ओ भाई बेले इनो पूरा मारबार लगी इनो पूरा योजना चलतिया और इनो तलवार तक ना हिची बाबू देखो माने एटा हमके मर्डर करबा लागि देखुन आगे गाड़ी रे तलवार धरि आसी छन एबे पूजा हिची एटा पूरा खंडा पूरा पूजा हिची चिक चिक भी करूचे पूरा देखि पारुतबे आरो एटा पूरा याद नहीं पूरा मारबार लगी योजना कोई करे समस्ते आसुन देखि आसुन समस्ते देखि आसुन केना तलवार धरि गिरा आसी छन हमके मर्डर करबा लागि आगे होचो हल्दी पंचायत रो सरपंच कर हस्बैंड तांकर स्वामी अनिष्टे कहउचन सरपंच बनि करी जेते बेला गुटे सांबादिक गुटे जगह रो खबर प्रसारण करे कि तांकर पंचायत रो गां रो रास्ता नै बताली सेते बेला ई आगे आटा धमकी कहउचन ई बाबू के एक बड़े लोग होथे अपन ना अछि एडवोकेट रो खर्चा नहीं काना एड भेटो लेटर छै लेटर क्या लेटर ये समस्या देखाबे जे लेटर देबे गाम लोग मन के हैं वाला लेटर वाला तो कथा था केन प्रोविजन देखाइ छै केन चीज देखाइ छै हैं एड भेटो ये आगे जेते बेला मुई कहली सेते बेला मते पिस्तौल देखौछन सोले फिल्म रो इटा होछन गब्बर सोले फिल्म रो गब्बर बात आगे पूछो गब्बर इटा गब्बर देखो देखो चेहरा टिके देखाइ दियो हां देखो हैं देखो चेहरा टिके देखाइ दियो देखो फोटो खींचा कहला के मते गुंडा देखौछन कोई गुंडा हैं अपन गुंडा पहले कहला काना से देखाले हेटारो अपन गुंडा पहले कि नहीं हेटार काना देखाली अपन गुंडा पहले कि मुई नहीं गुंडा कहली आयो आपण कहले मुई मर्डर हेमी के बोले के मुई थोड़ी गुंडा है बोली आपण के आपण कॉल रेकॉर्ड एते लोकन को आगे मैं सुने देरी कॉल रेकॉर्डटा समस्ते सुनले कि समस्ते बोले कि हां बोले ई गब्बर आगे एटा नहीं मानबा हैं का मालूम मुई मुई रोल पैसा मालूम अपन लेटर देला के लेटर देछे सेंटर पर को अपन लेटर देले जाई अपन सुना आज नहीं एटा सामने आले ठिया हेले काल के बीच एकला रहबा और मुई एकला ओ रहबा एकला रो छी देबे के हैं आपण छी देबे मुई चाह नहीं करे काना से धमकी दोसन पूरा हम कैमरा हैं एकला बेला खाना निसी करो एकला बेला खाना निसी करो सब ठीक अछि नहीं एकला बेला मोर हवा बेला एकला बेला आगे करबे के मुई बसो दाले কথা দিউছে এই ম্যাটার নাই করি কা আছে মন নিকে আইছে মুই কথা नहीं अलगा लोग नहीं पता लगे आपण धमकी देबे बसो दाले पिस्तौल काहे बसो दाले बसो दाले पिस्तौल रखी छ ए मुई बसो यार मुझे कहना कुछ एकला देखला खाना नहीं के मारबे के दिए चुप नहीं सर मुई बलांगीर रु असली मोर संगे কথা हेले आस्ता बेला ये कोई पार्टी कि नहीं एंता आइছে रास्ता मरामती करबा बाकी आगे धमकी दो सेंटर तमरा फोन करबो धमकी देबो केनता करियो मुई धमकी नहीं दे हो तुम तो मदा पीछे हो बिल्कुल आप अपन मदा पीछे मन पिबे हो हैं आपन को देखले केते लोग सिखुचन आपन गां रो सरपंच हिचन सरपंच कर हस्बैंड हिचन आपन मद पी करी अब अब करूचन सेटा फिर केसर पे दाने फिर पुड़िया खाइचन अब अब करूचन ए कथा नहीं काना नहीं कहबे ई जगह पिस्तौल देखाबे बंदूक देखाबे गुंडा देखाबे ई हल्दी पंचायत सरपंच करी तांकर हस्बैंड करी आपन के सरपंच बुझा लागू छे के मो बचन लोक केन कथा है बेटा नहीं नहीं बर्तन माने कथा है आपन पिस्तौल देखा हम संवादी आपन पिस्तौल देखाबे हां कथा कना कहबे ना इनो अतकी लोग सुनु जने पिस्तौल देखाबे आपन न हां दादा जन हमारे जन नहीं जाने हां काना हला संवादी बना दे हमारे मने नहीं हां हमारे ना मते ना मन नहीं गई इतने को ना मते हां मुई कहि के से मान के पिस्तौल देखाइ जा बोलूं कौन हां कौन हमके दुबे हमके मोर समियार रोइछन बोली कौन बलांगीर रोइछन गब्बर आगे बिजी अछन ठाकुर के फोन लगो आया सर कथा केना या कहीं सेम भाई कथा हो जान आपन को एती पहुंच छे बसला पता होते मो कथा होते का सीहन तक पहुंच छे आपन बसला पता का हमरा सेम था हां खूब भाई केन बछ बोले श्री बछ बेहरा
भूल गला हमर ऊपर एक्शन नहीं नहीं, मोर कथा नहीं कहबा। नहीं हमर ऊपर एक्शन नहीं भैया सेम तो आपन घर पहुंच जाए आज्ञा भूल गेला आपन घर सेम तो छै आज्ञा के राष्ट्रपति तक भी बाहर आज्ञा पसंद न कथा होइछे हैं पसंद न कथा छाड़ो ने बेकार कथा एकदम आपन हमथा आगे हमको छाड़ो ने ना पसंद न कथा मुकान कथा धमकी काहे लगी दूसरे सेटा पहला कोन आपन काहे धमकी देनी मते काला पिस्तल देखो दिले आपन केते राउंड पिस्तल बेकार को आलू काम नहीं कर देखो ओ भाई साहब इमन के तांकर नंबर टा काना की लास्ट टा केते की लास्ट टा केते आपन को नंबर हेते जान बाका हम बादी एसकी रे फोन कॉल आसुचे आज्ञा हजार हजार लोकन कर तुम जो सकालो लास्ट तक नहीं नहीं जीवे जे टिके बताय दोन देखन केना हेलबो जन मदद भी करी मदद भी करे अंत में हलवा के टिके आज्ञा लास्ट टा केते আছে 186 आउ आउ काना আছে ओ लास्ट टा काना আছে आउ नंबर लास्ट 186 आउ 186 मोटा हैं এটা এটা হচ্ছে আজ্ঞাঙ্কর কল রেকর্ডিং আমার কথা আলাদা ইয়াকে টিকে দেখুন আজ্ঞাকে বি টিকে দেখে করে কথা লাগুন কেন আড়ে গলে গোবর আজ্ঞা গোবর আজ্ঞা हाड़े से आड़े जोशन आगे नहीं देखो हाड़े शौचालय जोशन साड़ी देखो हैं कॉल रिकॉर्ड के सुनी दो ना ज्ञान कर এই জিনিস এই গুন্ডা ফোনটা এটা আমার লাই এটা আমরা ছয়জন এটা আমার লাই করে পিস্তল তরোয়াল এটা আমার সঙ্গে কইছে করে করে हां আমি আর আপনারা কোম্পানি কারা কইছে আমার কারা বুঝিছো শুনো আপন গুন্ডা বুঝছো যে আপন দেখি আমি মোর ঘরে টাকা সম্পত্তি আছে জিনিস দেখি আমি আমার ঘরকে सुनो ना ज्ञान মুই মেরে জানি লোক জনা পাইনি বলে মুই আর শান্তি রইনি যে আর গুন্ডা করে দিকে নিয়ে জানো বলছি আচ্ছা আপন গুন্ডা নেই ওই যে আপন গুন্ডা নেই হ্যাঁ আর গুন্ডা তো আমি না সাথে সাথে পোষে দেবে সে যে क्या मालूम है কন্দরা কন্দরা সব বাড়িটা গুন্ডা বলি কই জানি হ্যাঁ লাগানো দুইটা বেশি দিন বড়া দেই কই আচ্ছা আমি আপন গুন্ডা বলি আপন গুন্ডা নেই বলি ওই কইলে মই গুন্ডা আগে যে আপন কে মর্ডার করা হইছে মানে আপন গুন্ডা বলে কি নেই এটা কল রেকর্ড শুনে দেন আপন গুন্ডা বলে যে মই রেকর্ড মোর মনে হইছে রেকর্ড মই আপন কাম করি আপন যে পয়লা গুন্ডা আপন বলে মই গুন্ডা নেই বলি আপন গুন্ডা বলে মই গুন্ডা বলি কোন রেকর্ড শুনলে আপন জানবেন গুন্ডা মানে সব কিছু কথা নেছে হ্যাঁ আপন পিস্তল লকি জন গুন্ডা দেখো জন তো গুন্ডা মই বলি কি আপন বলি ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে শুনলি যে বাকি সে কହୁଛି যে সে গুন্ডা বলে যে ভাই আপন ভাল কইছন কে বলছে মুই নি কহবার আপন भी अपन सुनले तो हाँ, सुनली। कोई जाए नहीं लास्ट कहबा, तो गिटा नहीं कहबा। कोई जाए फिर से व्यक्ति मद पी करी कि माने मेंटली से ये होचे क्या आधा घंटा आगरू हमको कहना कलाइन जान मालपड़ा तक पहुंचू मैं आऊ जाए मुई नहीं से हमें आऊ छु हमें आऊ छु मला के से हमें के मुई देखबार लगी चाहसी आगे गोबर आगे नहीं बोले केनाडा गले गले जे उली गले का हैं ई हल्दी सर ई हल्दी पंचायत रा सरपंच ही करी हमके धमकी दउ छनी रा मैडम भाई मुनी सरपंच बोली को सरपंच जे तगर मैडम सन से काम करे हमको धमकी देबे हैं ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକେ ଆମେ ଦେଖାବାର ଲାଗି ଆପଣ ଡାକବେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ସମସ୍ୟା ଦେखाବାର ଲାଗି ए दे आगे जानी थिबे से गां रास्ता काना सालेपाली ସିମେଲ ପାଲିର ରାସ୍ତା ଯାଇଛ ମୁଁ କାଲି ଆସିଲି केबेरु अंता हिजे अवस्था କେତେ ଦିନ ଅଛି କି ଆଜ୍ଞା କେ ଡାକଲେ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖାବାର ଲାଗି ନ୍ୟୁଜ କରବାର ଲାଗି ঠিক ଅଛି କାଲି ନ୍ୟୁଜ କନି ସେହି ସମସ୍ୟା ଦେखाମି ସେ ସମସ୍ୟାରେ ମୁଁ କାହାକେ କହିମି ସରପଞ୍ଚ କେ କହିମି କି नहीं कहे बाबू तू काहे लागि सरपंच हेछु आज के एति दिन हला न एति वर्ष हेतला न काहे लागि तर समाधान नहीं करबा कहमि कि नहीं कहे वीडियो के कहमि कि नहीं कहे कि काहे लागि तांकर गाँव लोग निजे कहले आगे कि आमे काना कि वीडियो के टेबुल संगे चौके संगे घिची आनमु और जगह देखामु ई रास्ता के तापर सोर पावा बोली कहले से गाँव लोग मैंने कहिछन कि सरपंच हमर गाँव के बुली नहीं आसबा तो सही जिनिस मुई वीडियो रे देखा देमी न्यूज कर देबे बोले काना मुई दोषी कि मते धमकी देबे और कहबे जे नहीं अरे और भी कथा আছে से गां लोग इटा तो कहउचन जे कि नहीं सरपंच बोले से गां लोग को हमर पंचायत रो तुम नुहे से बोल कर कहसी यार हेती लगी कि बाइट देसन लगी, यहाँ पे निजे बाइट यहाँ देसन पे डाकी देमी बेला कौन गां जाके सब धाई गाँव आवे लोग समस्त क्वेश्चन न्यूज देखे देबे बोले मुई दोषी
আর লোকଙ୍କର সমস্যা হলদি রয়েছে, সেই পঞ্চায়েত সমস্যাকে উপরে সমাধান ସେମାନେ করবা। କିଏ ନୁହେଁ ସେ তার উপরে ଆମେ লড়াই ତାଙ୍କର କରୁଛୁ। ଗାଁ ଲାଗି କିଛି এটা করনা গোবর বলি কিଏ ଗୋଟେ ହେତେ ଜାଗାରେ କହିଲା ସେ ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ନା ଗୋବର ବୋଲି କିଏ କହିଲା ତାଙ୍କର ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ ସେ ସୋଲେ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ଦେଖସନ୍ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋବର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗছে ଆଉ ଏ ସାମ୍ବା ବୋଲିକିରି କଥା ଆସନ୍ ପରେ ଆଉ ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କହିଲି ଗୋବର ଫିଲ୍ମର ଲୋକ ଆ ବୋଲିକିରି ଆରେ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ଆଇନା ଚାର ଲୋକ କାହାକେ ଗଦେଇ ଦେଇଛା ବୋଲି ତମେ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜାଗାରେ মই ଗାଁ ପାଖ ଛୁଆ ঠিক আছে ইনা করছে মই সমাধান বলে ভুল মাগুন করে দেবি বলি সমাধান তো সেটা আজ না আসন করে মোর সময় ভুল ସମସ୍ତଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ହେସି ଆଜ୍ଞା সাথী মানে আজি পুরো সংগঠন আজি তাকে কেন বলি আଜ୍ଞା ଆଉ কালকে মতে দেখি পকাও সমাধান ଆଉ ବୋଲେ ପୁଲା ଗଲେ କେ ଝାଡ଼ା କାଣା ପାଟି ଝାଡ଼ା ବସିଦେବି କେସ୍ କର ମତଲ ଥାନା କି ଏଫଆଇଆର ଜମା ଆରେ ସେ କହୁଛି ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ପରେ ଧରି ନିଅ କାଲି କାମ ମୋର ଗାଁକେ ଯିବି ତମେ ଏକଲା ଯାଡୁ କେନେ ଗୋଟେ ଯାଉଥିବ ତ ତମକୁ ହଇରାଣ କରବା ବାଟେ জরুরি है মুই তো জনে দেমি থানা রে যাই করি ইহা দেখা চলো, দেমি মই FIR জনে দেবার জমা। জরুরি ଆଉ আছে ତମକେ যেহেতু କାଣା ଏଇଟା ସେ ଜାତି ଆଣ ଆକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ ପରେ ହଁ କହୁଥିଲା ସେ ସବୁ ଆରେ ତାର ଅଡିଓ আরে জানিছন সমস্তে যে গুড়ে এসসি পিলা है হলা আউ ই বেশি কিছু তার পहुंच নাই বলি জানিছন বলি করে মতে আজ এই কথা কହୁছন বাকি সাংবাদিক মানে আসো সমস্ত নিউজ ভরে দেলে কে কিছু কই নি পারে কারণ কানা তাঙ্কর ক্যাটাগরি অলগা মোর ক্যাটাগরি অলগা যেহেতু মু গুড়ে দলিত সমাজ রে আছে এই জিনিসটা হইছে সব না সেই জিনিসটা হইছে আর নাই হলে এতকি লোক কাহলা যে কই নি পারো বাকি লোক কাহলা যে কই নি পারো মু বন্ধ হই যাসি মতে কাইতে লাগি টার্গেট তার কারণটা সেই জিনিসটা କାହିଁ ଗଲେ ପଳାଲେ କି ବାଟ ଯିବା আমার কিছু জানি না কিন্তু সেমানে যদি মতে টার্গেট নাই ଆରେ ରାସ୍ତା ଅଛି କି কিছু করবে বলি রাস্তা ବେଲେ ପଳାଲା ତାଙ୍କର ଗାଡି ତ ଇନ ଅଛି ତାଙ୍କର ବାଇ ଯେ দি ଦିଅ କେନ୍ଟା ଭାଇ ଇଆଡେ ଅଛି ବାଗେ ହେଟା ନିଛେ ହେଟା ବି ମୁଇଁ ଆଇଛେ না এটা তুমি কি করি কি গাড়ি না এইটা আইছে এইটা আইছে ও আগে ଗାଡି ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରିଦିଅ ଗାଡି এটা সে গাড়ি হ্যাঁ এটা সে গাড়ি না যেতে স্পিড গাড়ি মই বাহার গাড়ি যে পিটি হিতিলে না এই গাড়ি ବି যাଉଥିଲେ ওইটা আপন মানকে এটা ସରପଞ୍ଚ ର ନମ୍ବର ରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ମୋର না দেখো দেখো গাড়ি গাড়ি আছে দেখুন গাড়ি সামান রখিছেন দেখুন ঠিক ओ भाई साहब ये भाई अरे 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 सही जल्दी से अरे हथियार ओ भाई ବେଲେ ଇନୁ ପୁରା ମାରବାଲ ଲାଗି ଇନୁ ପୁରା ଯୋଜନା ଚାଲିଥିଲା আর ইনু তরবার তক না হিଛି ভাবু দেখুন মানে এটা আমকে মর্ডর করবার লাগি দেখুন আগে গাড়িরে তলবার ধরে আসিছন এবে পজা হইছে এটা পুরা খন্ডা পুরা পজা হইছে চিক চিক भी କରୁছে আর দেখি পারুতবে আর এটা পুরা ইয়াদনে পুরা মারবার লাগি যোজনা করি করে সমস্ত ইস্তিলে আসুন দেখি আসুন সমস্ত দেখি আসুন কেন তলবার ধরে গিয়ে আসিছন আমকে মর্ডর করবার লাগি দেখি আসুন এই গাড়ি নম্বর টিকে দেখুন এই গাড়ি নম্বর ওডি 15P3477 পুলিশ वाले ফোন করে দেন এন্ডা ইমিডিয়েট পুলিশ আগে আমাকে ফোন করুন ফোন করো ইমিডিয়েট ফোন করুন ইনো এফআরবি নো আপন নাকি গাড়ি আসলে ইয়াদনে কହୁଥିଲେ যে আপন মই গাড়ি নিচে মল করি ଗାଡି ନେଇ ସେ ଗାଡି ଏ ଗାଡି ମୁଇଁ ইয়াদনে আপন କହୁଥିଲେ ଆପଣ କହିଥିଲି ଯେ ଗାଡି ନେଇ ସେ ঠিক ওকে ঠিক আছে শান্ত শিষ্ট পিলা বলি আর বেলে ডিগি খুললে তো আর কাঙ্গানা भी বাহারবা পিস্তল র কথা কହୁଥିଲେ পিস্তল সিওর থিবা ভিতরে তো পুলিশ আসো ডিগি খুলবা नहीं नहीं खुला के मैदान। गाड़ी के नीचे गाड़ी के गाड़ी नहीं छो, गाड़ी नहीं छो की है भी नहीं छो भाई साइड हो স্যার নমস্কার साइड हो নবীন কৌতলি স্যার নবীন কৌতলি কোসলি এডুকেটর চ্যানেল लाइव करो মই আছে হাদে আমার यहाँ हमर वीडियो लाइव होगा